300,000 tons of garbage are being dumped into Malaysian rivers yearly, and the constant pollution is adding to the prolonged. Water poisoning is a huge problem in Malaysia. Population growth, expansion of agriculture, and an increased amount of raw sewage released into rivers and lakes were among the main reasons behind the increase of surface water pollution. Nearly all of the 17 rivers flowing through Sabah's Crocker Range are polluted. According to the Department of Environment official, only 3 rivers along the range were still in pristine condition. The pollution of the rivers were due to land clearing and development activities. So how polluted is the river of Likas, near the mouth of the river? It seems polluted, but the fishermen would still go to the river to catch fishes. The villagers would still go to the river to do their everyday chores while their children play. Rubbish can be seen from afar the water. Infrastructure is happening at the edge of the rivers. Is it still safe for the public? Something is happening and it can't be ignored, especially by the public. Berapa kali kamu kasih bersih ni area? Oh, berapa kali? Kalau setiap hari lah. Oh, every day. Dari jam berapa? Dari jam 7 hingga jam 4 petang. Oh, okay. Jadi time kamu kasih bersih, apa usually kamu buat? Itulah, urut sampah semua tu apa yang setiap pantai itu memang semua ada sampah lah. Jadi kita kena bersihkan setiap hari. Oh, okay. Kalau kamu anggar berapa berat sampah yang kamu kumpul? Itu tidak menentu lah, sebab kadang-kadang kalau musim hujan atau kuat angin tu sampah memang banyak lah. Kadang-kadang hingga 20 lori itulah setiap hari. Jadi kita kalau macam dia banyak sampah kan, kita gunakan jentera angkat. Jadi begitulah dalam 20 lori setiap hari. Inilah sungai paling teruk lah. Ya, bagi saya lah. Kalau bahagian Tanjung Aru pun kita jaga juga. Di bahagian sana sungai Petatan tu okey lah, dia bersih. Tapi kalau kawasan sini paling kotor sungai Likas lah, di sini daripada Kelombong. Mancing enggak lah, memukat. Biasa memukat lah, petang sampai malam. Oh, tangkap apa sini? Ikan lah, ikan udang, paling utama udang lah, sebab pakai buat udang kan. Jadi apa yang kamu tangkap tuh kamu jual balik? Yang memang jual balik. Kalau lepas banjir dia air enggak bagus lah. Ya, kan. Ngut sampah tuh ini biasa lah, ya lah. Ini tapi sampah ada aja kan, seperti kan, Mbak. Nah. Sebab dia banyak sampah. Sebab ini kan sini lautan luas kan. Lepas tu daripada pulau-pulau, daripada sungai. Memang sampah tu sentiasa setiap hari dia memang ada keluar lah. Dia ikut itu air pasang surut. Sungai Likas ni rasanya macam dari mana, Bas? Dia sampah tu daripada tidak tentulah, kadang-kadang daripada perkilangan. Sebab orang-orang di atas sana kan dia buang sampah pergi sungai saja, orang kampung. Begitu. Apalagi macam di sini kan di kawasan Muara ni, Muara sungai banyak perumahan sana. Orang buang pergi laut. Itulah sebabnya. Kawasan di Tanjung Lipat itu kawasan pelancongan Mbak sebetulnya, kawasan rekreasi. Jadi kalau saya pergi sana pun macam sedih juga lah. Kalau tengok airnya macam coklat, kan? Di tepi-tepi kan. Kalau saya tengok bila saya tengok dari atas macam dari sungai pula. Tapi sekarang saya tengok keadaan dia sendiri pun sudah macam kelas 3, mungkin 3 sih. Saya rasa salah satu hukuman besar sebab banyak yang
pencemaran ini sepatutnya melanggar undang-undang kecil ataupun kepulauan-kepulauan yang perlu diikut, tapi tidak diambil tindakan. Sebagai contoh lah, salah satu pembinaan kawasan komersial, contoh yang ada kedai makan, restoran, dia punya sisa semua direct di parit, dan parit itu direct pergi sungai. Itu salah satu lah. Sebetulnya dia orang kena install grease trap. Grease trap sebelum kau mau pergi parit, dia mesti minyak tu semua patutnya tidak sampai sungai. Dia ada grease trap. Tapi banyak orang tidak pasang. Sebab mungkin cost kan, satu mau tambah cost. Kedua mungkin yang saya tidak tahu setinggan ataupun tidak yang tinggal di sungai. Banyak kan? Kalau kau tengok Likas, kau pergi ya. Kalau kau tengok dia discharge terus ke sungai. Ketiga yang kalau kau tengok lagi selain daripada grease, minyak dan juga sampah sarap yang mungkin itu, yang selalu ada saya nampak sedimen di sungai. Sedimen ni yang tanah tu lah. Jadi kalau tahu pembukaan tanah secara berleluasa di kawasan tandahan. Basically itu tiga lah, pembukaan tanah yang tidak terkawal, penempatan tepi sungai atau badan air, dan juga buat perusahaan undang-undang. Pakcik memang tinggal dekat sini lah. Ya, so macam nak tahu dekat sini memang sistem pembuangan sampah dia memang ada tak? Atau macam memang terus orang kampung sini dia terus ada tempat buang sampah di luar sana. Tempat sampah tu siapa yang macam Itu Haji Darwin yang ketua-ketua sana kan. Ketua kampung iya. Macam dia pun Tak boleh buang dalam sungai. dia maksudnya dia pun beri didikan lah kepada orang kampung. Selalu di tempat kami itu kesehatan selalu masuk. Maksudnya Jadi masing-masing potong royong, buang sampah, jangan buang tempat sungai. Kami bekerja sama jabatan lain. Dia disebut Sabah Environmental Education Network, SIN. Dia sekretariat di Jabatan Perlindungan Alam Sekitar. Kami bekerja sama. Program itu adalah untuk pengurusan tandahan. Jadi kami di kampung-kampung ini atas, kita pastikan sana masih kelas 1 lah di Chensom. Basically apa kami buat is kesedaran di orang punya kualiti air sungai. Jadi kami ajar dia orang buat assessment yang kaedah cepat. Pergi sana, ambil dan terus buat result. Itu untuk dia orang saja. Dia punya result basically tidak macam DOE nya lah. Kami punya is, kau tahu air sungai itu sederhana, baik gitu. Based on beberapa indikator. Bukan setakat chemical, kami buat physical dan kami buat biological indicator. Itulah program kami. Actually one thing di atas, dia orang tahu air dong bersih. But actually dia orang tidak test dia bersih ke tidak. Bila dia orang dapat test dan dong efficient. Dia orang tahu yang dia bilang bila dia compare to downstream kelas 3, punya masih kelas 1. Itu dia punya efficient lah. Dia mau jaga. Di department kami ada satu dia panggil cara mengatasi. Sebetulnya bila ada kerja tanah, cara mengatasi dia adalah kita minta dia sediakan plan kawalan kelodak dan sedimentasi. Itulah itu yang saya bilang sedimen di sungai sebetulnya sebelum dia sampai sungai kita sudah ada satu infrastruktur untuk filter. Yes. Itu government kami lah. Itu satu kemestian untuk semua development work. Dia panggil Erosion and Sediment Control Plan, ESCP. Jabatan Alam Sekitar akan publish report every year. Quality air sungai di seluruh Sabah. Sebab dia yang bertanggung jawab, itu kerja dia kan. Jadi bila dia report kita tengok lah, kelas 2. Okey, kelas 2 masih okey lagi. Next year dia buat lagi kelas 3. Mesti ada something. Jadi kita check lah. Sungai Likas is a beneficial river. Lots of activities has been regularly done here, including fishing, transportation for the local people, and as a center of tourism. However, Likas is dangerously polluted due to the activities that has been taking places, such as agricultural activities, waste disposal, and sediment accumulation. Efforts are currently actively being done to raise awareness on this problem. To conclude this matter, we should have the feeling of love towards nature by realizing how important is a river to us and how we should take a good care of it.
not just as obligations, but as our responsibility together.